Tano, Chini somebody Taku Purno, or the 500 from Kabak Purno, Hanzago. So, Tripura Chubale Butuni, General Secretary, Torrens in Tripura, Ang Nije, Birendo Tripura, Naran, Tripura, Head of the Tripura Society, Chini Tripura Writers from the Opiram Tripura, Chini Office Secretary, Tripura Chubale Butu, Pronojit Tripura. जों दिनै आरो हामनखाय त्रिपुरा कास्टमारी लॉ नो एप्रूव खायजागिया जेदा टीटी एडीसी 16 अक्टोबर 2019 ते इटा एप्रूव करा হয়েছিল মানে एप्रूव खायजाका बो रिकमेंडेशन बागै स्टेट गवर्नर ऑफ पाठक जाका Torot Kajaga. Then Bini Pore Chini, Borom Gana, Tribal Welfare Minister, Mabak Kumar Jomatia by Malaka, Bono Memorandum Raka, 29/11/2019. এবং second time Sungraka 9th November 2020. Mobile Malaka, এবং Chini Borom Gana, Tripura Hasteni, Chief Minister. Biplop Jibai Chung Malaka, Bonobo Memorandum Raka, Tripura Customary Law, ADC approved Khaija, Tripura Community plus Mok Community plus Murasing, 18 community, TT, ADC approved Khaija, Bono Jate, Borom Ganang Chini Chief Minister, Bono Renan Muntuk, Chini Bono approved Khaina Muntuk, Among Chini Jonajati Dorodi, Chini Chief Minister, Osaka. যে নমি ও কাস্টমারি লোনো जों सहानुभूति संगे इदबनो एप्रूव खालायजानाय निन बकावखा बिनि साराबो समाजपति बाय जखन जून मास 2020 को सालिपुर स्टेट गेस्ट हाउस आइफोरबो ओपनली सांबादिक बसकां को साका जे कास्टमारी लो त्रिपुरा कास्टमारी लो नो बो एप्रूव खालायनाय কিন্তু খামানি কমখা তাও পর্যন্ত কোনো প্রকার বনি ইনিশিয়েটিভ করিক जों बिनि बागै जोङो खा दुमान बागै जोङो একটা त्रिपुरा चुबलाई बुथुनि केन्द्र कमिटी नारायण उमां रुवाजा काउन्सिल त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु त्रिपुरा राइटार्स फोराम त्रिपुरा लैंग्वेज डेवलपमेंट कमिटी जों जौथोभावे बसकांनि 15 तारिख फेब्रुआरी सारा त्रिपुरा बेबी जों मास डेपुटेशन खायनाय तार मध्य जों त्रिपुरा जे जगह दं ओ जगह ओंखा निनि लंगथ्राइ बेली जों सलिनता सब डिविजन ऑफिस मास डेपुटेशन खायनाय मास रैली एवं डेपुटेशन एवं गंडसरा मास रैली एवं डेपुटेशन गायताय चिनि करबो मास रैली डेपुटेशन ताई साब्रुमबो जों मास रैली डेपुटेशन 4टा डिविजन जों मास रैली डेपुटेशन होनाय प्लस जे सब जगह चिनि ब्रक कम संघाय कांचनपुर कुमारघाट सोनामुरा बिलुनिया शांतिर बाजार ओ जगह खाय जों रिप्रेजेंटेटिव माने प्रतिनिधि थाङै चिनि मेमोरेंडम सबमिट खायजानाय to the Honorable Chief Minister Nero, Jate, Chini Tripura Customary Law, no Tara Tari, Oti Sotorbuno, approved Clyde, Yakai, Agami Dino, Tripura Tripura Society, Tripura Chubale Butu, Avon Chini Tripura Somas, Bini Bagaton Birotor, Andron Kainani, Bajdomai, Avon Judi Buti Haimukai, Bochung Bini Baguno Dai, Sikar Kaimi. কারণ ত্রিপুরা সমাজ সংঘাতে রাজ আমল হইতে ত্রিপুরার রাজন্য অবস্থা হইতেব ত্রিপুরা যত ত্রিপুরা শাহ হিসাবে চিনি যাও ত্রিপুরা শাহ হিসাবে সাজাও গাই তাবু পর্যন্ত ত্রিপুরা কাস্টমারি ল ন রাজ্য সরকার তাবু অনুমোদন খাইয়াকো जों बिनि बागै बिनिर जों खाबाय खुबाय गरम गोनां चिफ मिनिस्टारनिर चिनि रिक्वेस्ट दङ जाते चिनि ओ कास्टमारि लोन दाक्ति फ्राय होना नुथों होनो जों खाबाय खयबाय बनो कय আপনার নামটা
আমার নাম বীরেন্দ্র ত্রিপুরা নারায়ণ।